السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ارشد عالم اور میرے چینل پر آپ سبھی حضرات کا ویلکم، خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو گرامر سے واحد اور جمع کی کچھ ورڈ ہیں اس کو نظر ثانی کریں گے، اور جو لوگ سہایک اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ پرزور طریقے سے تیاری کیجیے، اور میرے چینل پر بھی تیاری کرایا جاتا ہے، اور میرے چینل پر بھی آپ لوگ جڑ کر تیاری کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ جو لوگ نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو آئیے اسکرین پر کچھ سوالات ہیں اس کو نظر ثانی کر لیجیے۔ فرسٹ کوشچن ہے، جرم کی جمع کیا ہوگا؟ آپشن 1 میں ہے جرموں، آپشن 2 میں ہے جرمین، آپشن 3 میں ہے جرائم، آپشن 4 میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ جرم کی جمع، اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن 3 جرائم۔ مکتب کی جمع کیا ہوگا؟ مکتب کی جمع کیا ہے؟ آپشن 1 میں ہے مکاتب، آپشن 2 میں ہے مکاتیب یا کے ساتھ، آپشن 3 میں ہے مکتوب، آپشن 4 میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن 1 مکاتب بنا یا کے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مکتوب کی جمع کیا ہے؟ آپشن 1 میں ہے مکتوبات، آپشن 2 میں ہے مکاتیب، آپشن 3 میں ہے آپشن 1 آپشن 2 دونوں، مطلب دونوں صحیح ہے یا غلط ہے وہ بتانا ہے۔ آپشن 4 میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ مکتوب کی جمع، دیکھیے مکتوب کی جمع مکاتیب یا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مکتوبات بھی ہوتی ہے، کیونکہ مکتوب کی جمع اصل ہے مکاتیب یا کے ساتھ، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے مکتوبات، جس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ تو اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن 3 1 اور 2 دونوں صحیح ہے۔ رسول کی جمع کیا ہوگا؟ آپشن 1 میں ہے رسال، آپشن 2 میں ہے ارسال، آپشن 3 میں ہے رسول، را کے اوپر پیش، سین کے اوپر پیش، رسول، آپشن 4 میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن 3 رسول۔ حکم کی جمع کیا ہوگا؟ آپشن 1 میں ہے حکام، آپشن 2 میں ہے احکام، آپشن 3 میں ہے حاکم، آپشن 4 میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن 2 احکام، حکم کی جمع احکام۔ حاکم کی جمع کیا ہے؟ آپشن 1 میں ہے احکام، آپشن 2 میں ہے حکام، آپشن 3 میں ہے احکامات، آپشن 4 میں ان میں سے کوئی نہیں۔ حاکم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حکام، آپشن 2۔ نظم کی جمع کیا ہوگا؟ آپشن 1 میں ہے منظومات، آپشن 2 میں ہے منظوم، آپشن 3 میں ہے نظام، آپشن 4 میں ہے آپشن 1 آپشن 2 دونوں۔ نظم کی جمع، نظم کی جمع منظومات اور منظوم دونوں ہوتا ہے۔ اصل نظم کی جمع منظوم، منظوم کی جمع منظومات، یعنی اس میں بھی جمع الجمع ہے۔ تو اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن 4 1 اور 2 دونوں صحیح۔ ناظم کی جمع کیا ہوگا؟ آپشن 1 میں ہے
नाजिमान ऑप्शन 2 में है, मंजूम ऑप्शन 3 में है, निज़ाम ऑप्शन 4 में है, इनमें से कोई नहीं। नाजिम की जमा होता है नोज़मा और नाजिमान। ऑप्शन 1 में है नाजिमान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 नाजिमान। दवा की जमा क्या होगा? ऑप्शन 1 में है अद्विया, ऑप्शन 2 में है अद्वियात, ऑप्शन 3 में है दोनों, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 दोनों, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। दवा की जमा अद्विया होता है और अद्विया की जमा अद्वियात, इसमें भी जमोल जमा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 दोनों सही है। बैत, ये अरबी लफ्ज़ है। बैत के माने होता है घर। बैत की जमा क्या होगा? ऑप्शन 1 में है बुयूत, ऑप्शन 2 में है अबियात, ऑप्शन 3 में है दोनों। दोनों मतलब ऊपर, 1 और 1, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 बैत की जमा बुयूत होता है और अबियात भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 दोनों सही है, ऊपर के दोनों सही। लुत्फ़ की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है लतीफ़, ऑप्शन 2 में है लताइफ़, ऑप्शन 3 में अल्ताफ़, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। लुत्फ़ की जमा लताइफ़, ऑप्शन 2 राइट आंसर। मिसले की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है मिसाल, ऑप्शन 2 में है मिसाल, ऑप्शन 3 में है मसाइल, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। मिसले की जमा ऑप्शन 2 मिसले की जमा इमसाल। ज़लज़ला की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है ज़लज़ाल, ऑप्शन 2 में है ज़लाज़ल, ऑप्शन 3 में है ज़लज़ले, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 ज़लाज़ल। ज़लज़ला की जमा ज़लाज़ल। रुबाई की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है रुबाइयात, ऑप्शन 2 में है अरबा, ऑप्शन 3 में है रुबाइन, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 रुबाई की जमा रुबाइयात। समाउन, ये अरबी लफ्ज़ है, इसके माने होता है आसमान। समा की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है समावात, ऑप्शन 2 में है अस्मा, ऑप्शन 3 में है असामी, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 समावात। राय की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है राए, ऑप्शन 2 में है आरा, ऑप्शन 3 में आराई, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 आरा। राय की जमा आरा। जाहिल की जमा क्या होगा? ऑप्शन 1 में है जाहिलियत, ऑप्शन 2 में जाहिलों, ऑप्शन 3 में जोहला, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 जोहला। जाहिल की जमा जोहला। वजह की जमा क्या होगा? ऑप्शन 1 में है वजूहात, ऑप्शन 2 में है वजह, ऑप्शन 3 में है वजूह, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 वजूह। वजह की जमा वजूह। वजूह की जमा वजूहात होती है, यानी इसमें भी जमूल जमा होता है। तो वजह की जमा ऑप्शन 3 वजूह और वजूह की जमा ऑप्शन 1 वजूहात। इसमें मैं सिर्फ एक ही आंसर बताया। ज़मीर की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है ज़मीर, ऑप्शन 2 में है ज़माइर, ऑप्शन 3 में है ज़मीर ज़ा से, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 ज़माइर। ज़मीर की जमा ज़माइर। सफ़ाहा की जमा क्या है? ऑप्शन 1 में है असहाब, ऑप्शन 2 में है सहीफ़ा, ऑप्शन 3 में है सफ़हात, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 सफ़ाहा की जमा सफ़हात। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वाहिद और जमा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी वाहिद से जमा आएगा, या दोनों मिक्स होगा, पहले वाहिद होगा फिर जमा होगा, या जमा होगा पहले फिर वाहिद होगा, दोनों मिक्स होगा। इसी तरह
نیکسٹ اس کے بعد والا ویڈیو میں تذکیر و تانیث ہوگا، اس کے بعد والا ویڈیو میں ازداد والا ہوگا، اس کے بعد والا ویڈیو میں مترادف ورڈ ہوگا۔ اسی طرح الگ الگ ویڈیو میں الگ الگ گرامر لایا جائے گا، اردو گرامر سے لایا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور جو لوگ پہلی بار آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔